Bonjour à tous, dans ce vidéo on va étudier l'effet inductif. L'effet inductif c'est un effet de polarisation permanente de la liaison sigma par des atomes au groupement d'atomes. L'effet inductif ne concerne que les électrons de liaison sigma. Il est favorisé par l'électronégativité relative des atomes liés. Un petit rappel sur la liaison covalente. Une liaison covalente symbolisée par un trait résulte de la mise en commun d'un électron célibataire par chaque atome qui la constitue. Ces deux électrons définissent le doublet de liaison. Pour l'effet inductif, on va étudier deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'une liaison covalente liée entre deux atomes identiques. Et le deuxième cas, c'est le cas d'une liaison covalente liée entre deux atomes différents. Donc, pour le premier cas, lorsque les deux atomes sont identiques, prenons par exemple la molécule de dihydrogène H2. Comme vous voyez H2, on dessine H, liaison H. On sait que l'électronégativité de l'atome d'hydrogène égale 2,1 et l'électronégativité de ce deuxième atome d'hydrogène toujours égale 2,1. Et on sait que l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les deux électrons de la liaison. Donc le premier atome d'hydrogène attire vers lui les deux électrons de la liaison par une valeur de l'électronégativité égale 2,1. Et de l'autre côté, le deuxième atome d'hydrogène attire vers lui les deux électrons de la liaison par la même valeur de l'électronégativité 2,1. Donc, les deux électrons de la liaison restent au milieu de la liaison. Comme vous voyez ici, le doublet électronique de la liaison occupe le milieu de la liaison. Dans ce cas, c'est-à-dire le cas où les deux électrons se trouvent au milieu de la liaison, on dit pour cette liaison est une liaison non polarisée. Donc, comme vous voyez, dans ce cas, on a une liaison non polarisée. Et il n'y a pas un moment dipolaire. Comme vous voyez, au moment dipolaire, mu égale à 0. On sait que mu égale à delta fois L. Mu, c'est le moment dipolaire en débit. Et delta, c'est la charge. L, c'est la longueur de la liaison. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de charge. Donc, delta égale à 0. 0 fois L, quel que soit L, égale à 0. Donc, mu égale à 0. Dans le cas où les deux électrons se trouvent au milieu de la liaison, c'est-à-dire dans le cas d'une liaison non polarisée, on dit qu'on a une liaison covalente pure. Cette liaison est une liaison covalente pure. Ça pour le premier cas, lorsqu'on a une liaison covalente liée entre deux atomes identiques. Dans le deuxième cas, lorsque les deux atomes sont différents, c'est-à-dire lorsqu'on a une liaison covalente liée entre deux atomes différents, prenons par exemple la molécule de HCl, l'acide chlorhydrique, on dessine H, liaison Cl. Pour le début, on va mettre les deux électrons de la liaison au milieu de la liaison, juste pour faire apparaître le déplacement. On sait que l'électronégativité de l'atome d'hydrogène égale 2,1 et l'électronégativité de l'atome de chlore égale à 3. Donc, 3 supérieur à 2,1. Donc, l'atome de chlore est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. On dit que Cl plus électronégatif que H, c'est-à-dire l'atome de chlore plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'électronégativité, comme vous connaissez, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui le doublet électronique de la liaison. Donc, au niveau de cette liaison sigma, le doublet électronique aura plus tendance à aller vers l'atome de chlore. Donc, les deux électrons de la liaison se déplacent vers l'atome le plus électronégatif. Ici, c'est l'atome de chlore, Cl. On sait que les électrons sont des particules chargées négativement, donc il se crée sur l'atome de chlore une charge partielle négative delta moins. Et sur l'atome d'hydrogène, l'atome le moins électronégatif, ici c'est l'atome d'hydrogène, une charge partielle positive delta plus. Dans ce cas, c'est-à-dire le cas où les deux électrons de la liaison se trouvent à côté de l'un des deux atomes, on dit qu'on a une liaison polarisée. Cette liaison est une liaison polarisée. Et dans ce cas, il y a un moment dipolaire. Moment dipolaire, mu différent du 0. Parce que mu égale à delta fois L. Delta, c'est la charge. Comme vous voyez ici, il y a deux charges. Delta. L, c'est la longueur de la liaison. Pour l'effet inductif, il existe deux types d'effets inductifs. Effet inductif attracteur et effet inductif donneur. Dans ce cas, comme vous voyez ici, on dit pour l'atome le plus électronégatif, ici c'est l'atome de chlore, on dit qu'il est électro-attracteur. Électro, c'est-à-dire électron, attracteur,
c'est-à-dire il attire vers lui les deux électrons de la liaison car elle est plus électronégative. Moins E, électro-attracteur. Moins E, moins C, attracteur et C, inductif. Et pour l'atome le moins électronégatif, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène, on dit qu'il est électrodonneur, plus E, c'est-à-dire il donne ces électrons. L'effet inductif nous permet de mieux comprendre le mode de rupture d'une liaison, car dans la chimie organique, la rupture des liaisons covalentes peut se faire de deux manières. On a deux types de rupture des liaisons covalentes. On a la rupture hétérolytique et la rupture homolytique. La rupture hétérolytique se fait dans les liaisons polarisées et la rupture homolytique se fait dans les liaisons non polarisées. Comme vous voyez ici, pour cette liaison polarisée, on peut casser cette liaison de telle façon que l'un des atomes récupère à lui seul le doublet électronique de la liaison. C'est l'atome le plus électronégatif. Et on obtient des cations et des anions. Et la rupture homolytique qui se fait dans les liaisons non polarisées, la rupture se fait de manière à ce qu'un électron reste attaché à chaque atome, c'est-à-dire chaque atome prend son électron et on obtient ce qu'on appelle des radicaux. L'effet inductif nous permet encore de mieux comprendre l'acidité, la basicité et la réactivité de la molécule. C'est ce que nous allons voir en détail dans les prochaines vidéos. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt. مرحبا بكم في الفيديو رقم 94. في الفيديو ان شاء الله سوف نقوم بشرح l'effet inductif. L'effet inductif, c'est un effet de polarisation permanente de la liaison sigma par des atomes au groupement d'atomes. L'effet inductif ne concerne que les électrons des liaisons sigma. Il est favorisé par l'électronégativité relative des atomes liés. أي أن l'effet inductif يكون فقط بالنسبة للروابط التساهمية البسيطة. إذا الرابطة التساهمية البسيطة التي تتكون من إلكترونين. إذا l'effet inductif هو انتقال هذين الإلكترونين مكونين للرابطة التساهمية البسيطة، وهذا الانتقال يكون بفعل الإلكترونيغاتيفيتي أو الكهروسلبية. إذا الآن سوف نعطيكم تذكير للرابطة التساهمية. Une liaison covalente symbolisée par un trait résulte de la mise en commun d'un électron célibataire par chaque atome qui la constitue. Ces deux électrons définissent le doublet de liaison. أي أن الذرة تتكون من نواة تدور حولها إلكترونات. هذه الإلكترونات موزعة على طبقات، هناك طبقة داخلية وطبقة خارجية. الإلكترونات المتواجدة في الطبقة الخارجية تسمى بإلكترونات التكافؤ، les électrons de valence. هذه الإلكترونات التي تتواجد في الطبقة الخارجية هي لها أهمية كبيرة في الكيمياء، لأنها هي من تعمل الروابط التساهمية بين الذرات. أي عندما نمثل الرابطة التساهمية بخط فإننا نمثل إلكترونين. إن الرابطة التساهمية في الكيمياء العضوية هي عبارة عن إلكترونين، إلكترون للذرة الأولى وإلكترون للذرة الثانية، وهذه الإلكترونات هي إلكترونات الطبقة الخارجية لكل ذرة. إذا بالنسبة للإفي اندكتيف سوف ندرس حالتين. الحالة الأولى هي حالة رابطة تساهمية تربط بين ذرتين متشابهتين، والحالة الثانية هي حالة رابطة تساهمية تربط بين ذرتين مختلفتين. إذا بالنسبة للحالة الأولى lorsque les deux atomes sont identiques، أي أن عندما يكون الذرتين متشابهتين، نأخذ مثال جزيء الثنائي الهيدروجين H2. إذا نرسم H رابطة H. إذا كما تلاحظوا كهروسلبية ذرة الهيدروجين تساوي 2.1. كذلك كهروسلبية ذرة الهيدروجين الثانية كذلك 2.1. ونحن نعلم بأن الكهروسلبية أو الإلكترونيغاتيفيتي هي قدرة الذرة على أن تجذب الزوج الإلكتروني المكون للرابطة التساهمية. إذا هذه الرابطة، هذه الليزون كما تلاحظوا هي عبارة عن إلكترونين. دائما يجب أن تعتبر الرابطة التي نمثلها بخط عبارة عن إلكترونين، إلكترون للذرة الأولى وإلكترون للذرة الثانية. الكهروسلبية كما قلنا بأنها هي قدرة الذرة على أن تجذب هذين الإلكترونين. إذا الذرة الأولى ذرة الهيدروجين الأولى تجذب هذين الإلكترونين بقيمة 2.1، ومن الطرف الآخر ذرة الهيدروجين الثانية تجذب نفس الزوج الإلكتروني بنفس قيمة الكهروسلبية 2.1. إذا الزوج الإلكتروني المكون لهذه الرابطة التساهمية يبقى في منتصف الرابطة. إذا لأن هذين الإلكترونين يجذبان في هذا الاتجاه بقيمة 2.1 ويجذبان في الاتجاه المعاكس بنفس القيمة 2.1، إذا يبقيان في منتصف الرابطة. إذا بالنسبة للرابطة التساهمية عندما يكون لدينا الزوج الإلكتروني المكون لها في منتصف الرابطة تسمى رابطة غير مستقطبة، ليزون نون بولاريزي، رابطة غير مستقطبة. وفي هذه الحالة يكون لدينا لو مومون ديبولار كيكون منعدم، مومون ديبولار مو إيكالا زيرو. دائما التعبير ديال لو مومون ديبولار مو إيكالا دلتا فوا ال. مو هو لو مومون ديبولار، دلتا هي لا شارج يعني الشحنة، ال هي طول الرابطة لونغور دو لا ليزون. إذا كما تلاحظوا هنا لا توجد شحنة،
يعني لا توجد شحن كما كتلاحظوا دلتا ايكال 0 دلتا كتساوي صفر. اذا صفر في ال كيفما كانت القيمه ال غادي نحصل على الرقم على صفر. اذا كما كتلاحظوا مو ايكال 0. بالنسبه للرابطه التساهميه غير مستقطبه اي ان الالكترونات متواجده في منتصف الرابطه، نقول في هذه الحاله على اننا لدينا رابطه تساهميه خالصه ليزون كوفالونت بور. اذا هذه الامور بالنسبه للحاله الاولى حاله رابطه تساهميه تربط بين ذرتين متشابهتين. اذا بالنسبه للحاله الثانيه لوسك لي دو اتوم سون ديفيرون اي رابطه تساهميه تربط بين ذرتين مختلفتين. سناخذ مثال HCl حمض الكلوريدريك لاسيد كلوريدريك HCl. اذا نرسم H ليزون Cl. في البداية سوف نقوم بوضع الإلكترونين المكونين لهذه الرابطة التساهمية في منتصف الرابطة فقط لإظهار انتقالهما فيما بعد. إذا نعلم أن قيمة الكهروسلبية لذرة الهيدروجين تساوي 2.1 وكهروسلبية ذرة الكلور تساوي 3. إذا كما كتلاحظوا 3 أكبر من 2.1. إذا نقول في هذه الحالة أن ذرة الكلور أكثر كهروسلبية من ذرة الهيدروجين. إذا كما كتلاحظوا Cl بلوس إلكترون نيجاتيف كو H. عندما نقول بأن ذرة الكلور أكثر كهروسلبية من ذرة الهيدروجين لأن قيمة الكهروسلبية لذرة الكلور أكبر من قيمة الكهروسلبية لذرة الهيدروجين، فإننا نقصد بأن ذرة الكلور لها قدرة على أن تجذب هذين الإلكترونين أكثر من ذرة الهيدروجين. إذا في هذه الحالة الإلكترونين المكونين لهذه الرابطة التساهمية سينتقلان نحو الذرة صاحبة أكبر قيمة من الكهروسلبية. يعني دائما الإلكترونين المكونين للرابطة التساهمية ينتقلان نحو الذرة الأكثر كهروسلبية. إذا كما تعرفوا بأن الإلكترونات هي دقائق مشحونة بشحنة سالبة. إذا تظهر على ذرة الكلور شحنة جزئية سالبة دلتا مو، وذرة الهيدروجين تظهر فوقها شحنة جزئية موجبة دلتا بلس. إذا في هذه الحالة ملي كيكون عندي الإلكترونين بالقرب من أحد الذرات نقول بأننا لدينا رابطة مستقطبة ليزون بولاريزي. بالنسبه في الحاله ديال ليزون بولاريزي كيكون موجود عندنا لو مومون دي بولار. اذا مومون دي بولار مو ديفيرون دو زيرو اي يخالف الصفر، اي ان له قيمه محدده. دائما مو ايكال دلتا فوا ال. مو هو لو مومون دي بولار اون دي بي، الوحده ديالو هو دي بي دي ماجوسكول. دلتا هي لا شارج الشحنه. كما تلاحظوا هنا عندنا الشحنه دلتا يعني عندها واحد القيمه معينه. هاد دلتا يعني ممكن ان تحسب كما تلاحظوا هنا من في الحاله الاولى ما كانش عندي دلتا، يعني دلتا ايكال زيرو وحصلت على مو ايكال زيرو. هنا كاينه دلتا. اذا كما تلاحظوا تتواجد الشحن. اذا دلتا فوا ال هو طول الرابطه التساهميه. اذا بالنسبه للذره الاكثر كهروسلبيه نقول عليها في اندكتيف الكترو اتراكتور. يعني هذه الكلمه مركبه. الكترو هي الالكترون، اتراكتور هو الجاذب، يعني الذره الاكثر كهروسلبيه تكون جاذبه للالكترونات نقول عليها الكترو اتراكتور موان اي. بالنسبه للذره الاقل كهروسلبيه هنا في هذه الحاله هي اش، يعني ذره الهيدروجين نقول عليها الكترو دونور. الكترو هي الالكترون دونور يعني معطيه للالكترونات، هذه جاذبه للالكترونات وهذه معطيه للالكترونات. اذا بالنسبه للدراسه ديال في اندكتيف يعني تمكننا من معرفه طريقه يعني انكسار الرابطة التساهمية. كما تعلمون بأن في الكيمياء العضوية الرابطة التساهمية تنكسر وفق طريقتين. الطريقة الأولى تسمى روبتور هيتيروليتيك والطريقة الثانية تسمى روبتور هوموليتيك. الطريقة الأولى اللي تسمى روبتور هيتيروليتيك تكون فقط بالنسبة للروابط المستقطبة. إذا كما تلاحظوا الرابطة تنقسم بحيث أحد الذرتين تأخذ الزوج الإلكتروني الرابط. اذا كما تلاحظوا في هذه الحاله دائما الذره الاكثر كهروسلبيه هي اللي كتاخذ الدوبلي الكترونيك، الزوج الالكتروني المكون للرابطه التساهميه. اذا هذا النوع ديال الانكسار للرابطه التساهميه يسمى روبتور هيتيروليتيك، ودائما نحصل على كاتيونات وانيونات دي كاتيون اي دي زانيون. بالنسبه للنوع الثاني ديال لا روبتور اللي كتسمى روبتور هوموليتيك كيكون بالنسبه لليزون نون بولاريزي الروابط الغير مستقطبه، وتنقسم الرابطه في هذا النوع بحيث كل ذره تاخذ الكترونها. اذا كما تلاحظوا اش بوان اش بوان. اذا في الروبتور هوموليتيك كتنقسم الرابطه بحيث كل ذره كتاخذ الالكترون ديالها. النقطه الثانيه اللي كيساعدنا فيها اللي في اندكتيف هو بالنسبه للتمييز بين اسيد فور واسيد فيب. يعني تقدر تميز ما بين جزيئه معينه واش هي اسيد فور ولا اسيد فيبل، يعني بالنسبه لحمضيه الجزيئات. اذا كما تعرفوا بان الحمض هي جزيئه قادره على تحرير البروتون H+. اذا عندما نقول تحرير فإننا نقول انكسار الرابطه ما بين ذره الهيدروجين والذره الاخرى. اذا عندما نقول اسيد فور مثلا بحال HCl
يعني هذه الرابطه كما كتلاحظوا هي سهله الانكسار. اذا قبل ما نوصلوا لهذه المرحله هو انه ليزون بولاريزي الرابطه المستقطبه كتكون دائما رابطه سهله الانكسار، والليزون نون بولاريزي دائما كتكون رابطه صعبه الانكسار. دائما ليزون بولاريزي الرابطه المستقطبه كتكون انها سهله الانكسار، والرابطه الغير مستقطبه تكون صعبه الانكسار. اذا بالنسبه للدراسه ديال حمضيه الجزيئات، يعني عندما نقول اسيد فور ولا اسيد فيبل، يعني بالنسبه للاسيد فور اي ان الجزيئه قادره على تحرير بروتون H+ بسهوله. وعندما نقول تحرير بروتون H+ بسهوله يعني انكسار الرابطه ما بين ذره الهيدروجين والذره الاخرى تكون بسهوله. اذا كلما كانت الرابطه مستقطبه تكون انكسارها سهلا، وعندما تكون الرابطه غير مستقطبه او قليله الاستقطاب تكون انكسارها صعبا. اذا هذه الامور يعني لي اندكتيف كيمكننا من التمييز بين اسيد فور واسيد فيب، يعني حمض قوي وحمض ضعيف. كذلك يمكننا من التمييز بين القواعد، يعني قوة القواعد باز فورت وباز فيبل. كذلك يمكننا من معرفة تفاعلية الجزيئات، يعني عندما سندرس التفاعلات الجزيئية، التفاعلات في الكيمياء العضوية، سنستعمل كثيرا هذه الشحن الجزئية دلتا مو دلتا بلس. دائما سنجد أن دلتا مو تلتصق أو ترتبط بدلتا بلس. إذا إلى هنا ينتهي الفيديو. انتقلوا الفيديو الموالي اللي كيظهر الآن على الشاشة.